कुछ औरतें बात करती हैं तो मर्द फौरन मान लेते हैं और बाज़ औरतें बार बार एक ही बात करती रहती हैं लेकिन शौहर सुनकर भी नज़रअंदाज करता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक बात शौहर फौरन मान लेता है और कभी वही बात बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानता? तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और वो कौन सी 3 बातें हैं जो आपके शौहर को आपकी बात सुनने पर राज़ी करेंगी। आपका शौहर आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। अच्छा, एक बात तो आप जान लें कि मर्द और औरत दोनों का बात को समझने का और बात मानने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। औरत को तो कोई प्यार से भी कह देगा ना कि ये कर लो या ऐसे कर लो या मेरे लिए कुछ चाय बना दो, शौहर कहेगा या मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, तो औरत तो फ़ौरन से मान जाती है। औरत से बात मनवाने का एक ही तरीका है और वो है प्यार। लेकिन शौहर से बात मनवाने के लिए इसके पीछे एक रॉकेट साइंस है जिसको समझने के बाद बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अक्सर मेरी बहनों ने महसूस किया होगा कि वो बार बार एक ही बात कहती रहती हैं कि ये काम करना है या वो काम करना है या कुछ चाहिए, तो शौहर सुनता ही नहीं है और वो सुनता भी है तो नज़रअंदाज कर देता है। ये सिर्फ नज़रअंदाज ही नहीं है बल्कि मर्द का बात को सुनने और समझने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। औरत जब बात करती है ना तो वो जज्बाती हो जाती है। मिसाल ले लो, आपने अपने शौहर से कुछ कहा, सुबह के टाइम कहा, फिर वो दोपहर में दोबारा फिर कहा, फिर शाम में कहा और फिर रात को फिर वही बात की और फिर आप गुस्से में आकर कहते हैं कि आप तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। ये जो आपने कहा ना कि आप तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है, यही मेन वजह है कि मर्द आपकी बात नहीं सुनता। आप मर्द से शिकायत के अंदाज में जब कहती हैं ना या गुस्से में दोहराती हैं तो अक्सर मर्द ये चीज़ नहीं सुनते, वो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कहें कि जब आप मेरी बात सुनते हैं या अगर आपने मेरे लिए ये काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा एहसास किया, आपने मुझे ये चीज़ दिलाई। शौहर को ये छोटे छोटे जुमले कहने चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, अब शौहर से ना बात मनवाने का सबसे पहला तरीका जो है ना वो बात करने का सही वक्त चुनना है। आपने देखना है कि दिन का कौन सा टाइम बेस्ट है, किस टाइम आपके शौहर का मूड अच्छा होता है, वो उस टाइम पे क्या कर रहा होता है, क्या वो आपकी बात सुनता है उस टाइम पे। अक्सर होता है ना शौहर फारिग बैठा है या मोबाइल देख रहा है या वो टीवी देख रहा है तो तब नहीं बात करनी, आपने वक्त ढूंढना है कि कौन सा सही वक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप बहुत थक गई हैं या आपको गुस्सा आया तो आपने फ़ौरन शिकायत करना शुरू कर दी है या वो थका हुआ है या परेशान है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे हम औरतें ना अपनी आदत से मजबूर हैं, जब हमें गुस्सा आता है ना हम तभी सारी बात करती हैं। गुस्से में इंसान कभी भी सही नहीं बोलता, दिल में जो कुछ भी होता है ना वो उस टाइम पे फट पड़ती हैं सारी औरतें। अक्सर हम ना शौहर को कुछ कहते हैं, जब वो बाहर जाने लगता है ना तो कहते हैं हम ये ले आना या वो काम कर देना। फ़र्ज़ करें कि आपने उसको कुछ कहा करने के लिए और जब वो घर वापस आया तो आपने कहा कि तुमने फिर ये नहीं किया, तुम वो चीज़ क्यों नहीं लेके आए। ऐसे वो डिफेंसिव हो जाएगा और आपकी बात भी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जो वो घर वापस आया, आपने उससे पानी पूछा है, वो आराम से बैठे, तो वो फिर ही आपको खुद ही बता देगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ या मैं क्यों नहीं लेके आया। और अगर वो नहीं भी बता रहा तो आप उसको कह दें कि कोई मसला नहीं, अगर आप नहीं लेके आए, आप दोबारा जाएंगे तो आप ले आइएगा। आप यकीन माने, जब आप अपने शौहर से ऐसे बात करेंगी ना वो बहुत ज़्यादा तवज्जो से आपकी बात सुनेगा और बात मानेगा भी। और नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई गिला होगा कि आपने शौहर से कुछ कहा लाने के लिए और वो नहीं लेके आया। बात मनवाने का दूसरा तरीका जो है ना, शिकायत नहीं करनी आपने। प्लीज़ मेरी बहनें मेरी बात को समझें, आपने शिकायत नहीं करनी, आपने अपने जज्बात बताने हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है ना, जब आप अपने शौहर से कहती है ना कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, जब आपने अपने शौहर को ये अल्फाज कह दिए ना तो फिर आप ये यकीन कर लें कि वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। मान लेते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, आपके शौहर हर दफ़ा आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन आप अपनी बात करने का तरीका तब्दील करें। जब इंसान अपनी बात करने का तरीका बदलता है और अपना रवैया बदल लेता है ना तो उस बात में बहुत असर आ जाता है। आप अपने शौहर से ऐसे भी बात कर सकती हैं कि जब आप मेरी बात नहीं मानते तो मुझे दुख होता है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात माने और अगर आप नहीं मानते तो मुझे इसकी वजह भी बताया करें। ये छोटी सी बात है, छोटी सी तब्दीली है तो बीवी को बात करते हुए करनी है, लेकिन इसका असर आपके शौहर पर होगा और आपको नजर आएगा और आप मुझे दुआएं देंगी जब आप इस पर अमल करेंगी। तीसरा और शायद सबसे अहम तरीका है बात करने का, आपका अंदाज बिल्कुल नरम और मोहब्बत भरा लहजा होना चाहिए। आप चाहे जितने भी गुस्से में हो, आपका दिल कर रहा हो कि आप शौहर का सर फाड़ दें या बर्तन तोड़ दें या दरवाजे पटक का मारें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। जब भी औरत किसी बात पर नाराज़ होती है या परेशान होती है ना तो वो शदीद बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करती है। गुस्से में मैं कहती हूँ ना औरत फट पड़ती है, रहती सहती जो कसर होती है ना वो औरत गुस्से में पूरा कर देती है, तो फिर मर्द बात कहाँ से सुनेगा। इसलिए जब भी अपने शौहर से बात करनी है ना, उससे बात मनवानी है, आप चाहती हैं कि वो आपकी बात सुने,
تو اپنے لہجے کو محبت سے مٹھاس سے بھر لیں۔ اگر تو آپ نے اپنے شوہر سے کچھ کہا اور آپ نے جواب دیا کہ تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، جب آپ نے اسے کہہ دیا نا کہ تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، تو پھر انشاءاللہ وہ اگلے بار بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو میری بہنوں پلیز اپنے دماغ کا استعمال کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو، مرد کی سائیکی کو سمجھو۔ جیسے عورت کو اپنی تعریف سننا بڑا پسند ہوتا ہے نا، جب عورت کوئی کام کرتی ہے شوہر اس کی تعریف کرے تو عورت کتنی خوش ہو جاتی ہے اور اگلی دفعہ وہ کام اور اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ مرد بالکل ایسا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مردوں کو یہ چیز نہیں چاہیے، مردوں کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ کام کیا یا آپ نے میری ہیلپ کی تو مجھے بہت اچھا لگا، تو آپ دیکھیں گے کہ شوہر آپ کا نیکسٹ ٹائم آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود سے آ کر آپ کی ہیلپ کرے گا۔ ایسے میں مرد آپ کو سننا چاہے گا اور وہ اکثر خوشی سے آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ مثال لے لیں، گھر میں کتنے سارے معمولی کام ہوتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ان سب کو محبت سے پیار بھرے لہجے سے اپنے شوہر کو بتانا ہے۔ یہی وہ سب طریقے ہیں جو آپ کے شوہر کو آپ کی بات سننے پر راضی کرتے ہیں۔ آپ کا شوہر دل سے آپ کی بات سنتا ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ مرد اکثر الفاظ کی بجائے جذبات کو محسوس کر کے جواب دیتے ہیں۔ جب آپ پیار سے بات کرتی ہیں نا تو شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اہم ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کو حل کیا جائے۔ فرض کریں کہ آپ کا جھگڑا ہوا آپ کے شوہر کے ساتھ، سارا دن گزر گیا، آپ نے اس سے بات نہیں کی، پھر شام میں بھی اگر آپ اس سے بات نہیں کریں گی تو ایسے تو پھر دل میں ناراضگی رکھیں گی تو بات بڑھے گی۔ آپ کو چاہیے کہ رات کو کمرے میں جائیں اور اسے پیار سے بیٹھ کے بات کریں، وہ آپ کی بات سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف الفاظ بدلنا نہیں بلکہ انداز بدلنا بھی رشتے میں بڑا فرق ڈالتا ہے۔ اس کو آپ ایک جادو کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کا اور آپ کے رویے کا جادو آپ کے شوہر پر چلتا ہے تو آپ کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔ پیار سے بات کرنا، محبت بھرے لہجے سے بات کرنا، مرد کو محبت سے دیکھنا، یہ سب آپ کے شوہر کو مجبور کرے گا آپ کی بات سننے میں۔ آپ جب اپنی بیٹی کی تربیت کرتی ہیں نا، بیٹا یا بیٹی کی تربیت، اس میں وہ نہیں سکھاتے کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ شوہر کی تربیت میں اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تمہاری بیوی آئے گی تم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میری پیاری بہنوں اپنی تربیت خود کرو اور مرد کی سائیکی کو سمجھو اور یہ طریقے اپناؤ۔ رشتوں کو چلانے کے لیے کوئی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سخت محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی سمجھداریوں سے، اچھے رویوں سے اور پیار بھرے لہجوں سے یہ رشتے پروان چڑھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ یہی تین وہ باتیں ہیں: صحیح وقت پر بات کرنا، اپنے جذبات کھل کر بیان کرنا، اپنے رویے میں محبت بھرا انداز لے کر آنا۔ چیزیں تو آپ کو بے معنی یا چھوٹی لگیں گی نا، لیکن یہ رشتے میں اعتماد، محبت اور سکون پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کبھی کبھی بڑے بڑے معجزے پیدا کر دیتی ہیں اور گھر میں محبت اور سکون واپس آ جاتا ہے۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کیا آپ میری اس رائے سے متفق ہیں؟ اتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، کیا آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوئی؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی اپنے مسئلے مسائل حل کرتے رہیں گے۔